দাদা কোন কথা শোনে এটা কোন কথা বলো ও মোবাইলে গিফট ওদের আনিছো আর মনে আছে গলা বর্ষ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি মোবাইলে গিফট আনিছিল কয়টা বলে আপনি খুলে কি দেখিলো মুখ খুলে কি দেখিলা আমি তোমরা বড় প্লাস্টিক সাপ মারলা আজ সে তোরে গিফট কোন আজ মোবাইল নাই না কোন আছে আরে আগো পুলিশ চাকরি করতা তো মোবাইলে বড় গিফট আনতা তো ଏବେ ତ ଅଳ୍ପ ଦରମା ପାଉଛୁ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଲୁ ଏତେ ବଡ ଗିଫ୍ଟ କଣ ଆଣିଛୁ ମାନୁନି ଆରେ ତତେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଭୁନି କେମିତି କହିବି ଆଉ କଣ କହିବି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମରି ଯାଇଛି ଏଟା ଅନଲାଇନ ସେ ଆକ୍ଟିଂ ସେତିକି ବନ୍ଦ କର ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି କଥା ଜାଣେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି କୁଟାରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରି ତାପରେ ଧଳା କପଡା ଘୁଡେଇ ଦେଇ ଆଣି କହିଲା କଣ ଏଇ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡି କାନ୍ଦିବି ଆଉ ତୁ ବାଜିରେ ଜିତିକି ତାଳି ମାରିକି ନାଚିବୁ ମୁଁ ବାଜିରେ ହାରିଯିବି ନା ହେଇପାରିବୁନି ରେ ହେଇପାରିବୁନି ହେଇପାରିବୁନି ରେ ହେଇପାରିବୁନି ମୁଁ ଜମା ହାରିବିନି ତୁ ହାରିଗଲୁ ରେ ହାରିଗଲୁ ହାରିଗଲୁ ରେ ହାରିଗଲୁ ମତେ ଏଇଠି ମାରିଦିଅ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀର ସଦାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହସୁଛି ଆଲୋ ଏ ଶିବାନୀ ଆଲୋ ଦେଖ କଣ ଦେଖିବି ନିଜ ଆଖିରେ ଟିକେ ଦେଖ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇ ଫେରିଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଶବକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ତୁ ଦେଖ শীঘ্র বড় করে চালিগল দেখো কালি ঠার তুমি থানারু ফেরিলা বলে মুন্ডে কি ধারুছি তুমি থানারু ফেরিলে পণ্ডিত বিচার করতে তোমাকে দণ্ড দেইতা তুমি শেষরে সবাই ঘরକୁ ফেরিল ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରିଲ ଏ ସିଧା ଯାଉ